सरी गई कौ समय आम मैंने पहुँची गले आगु आम घर 500 अटा नाला हेले 5 भाई आम एकाठी बस खाई करूँ कि 5 किलो अटा घरे थुआई 5 भाई को मन एकाठी समय अनंत कोटि प्रणाम करूँ। आज गोटे आपण मानकर महाभाग्य ये महाभाग्य बोली कहे कहीं हरि कथा भगवान कथार मान समस्ते बसती ना ओडिया भागवत जगन्नाथ दास मान लो भागवत कौन कहले जहाँ पूर्व भाग्य पुत्र साधु संगे राधे जहाँ पूर्व भाग्य पुत्र साधु संगे राधे मान लो जार पूर्व भाग्य दिशे ता पुत्र साधु संगे मिसे पूर्वर भाग्य नथिले आपण माने हरि कथारे बसी पारंते ना ये गोटे महाभाग्य आपण मानकर प्रभु दरबार भीतर आ शेष पर्यंत जी रहे बसी सी पाई टिके बेसी अधारू गले खसी बेकरे लगे काल रसी बोल तेणु प्रभु पर्य कथारे निश्चिंत भाव हरि कथारे पूर्णाहुति दिन कथा हुए जे भारी व्यक्तिग्रस्त कहीं से भोजन रे लोक मानकर मन भोजन रे न था किंतु एबे जो 2 दिन आम सत्संग व्यवस्था करिसंती केवल प्रभुंकर कथा टिके सुनिबे खाली टिके जेनेरेटर को टिके दूरे सोइबे बहुत मान लो बाड़ी बीमारी हम बिना शरीर संजोग समय अनेक लोक रोगग्रस्त हो मरबे ता राज्य हो देश हो विदेश हो आपण मान देखते आउ भक्तबंधु से आउ बेसी बेल ना महापुरुष अच्युत लिखिले कहले आउ बेसी बेल नहीं निकटे पंच सखा माने कही जाई पुराण रे अछि कहले आउ बेसी बेल नहीं लो बौल निकटे होइब देखा पंच सखा माने कही जाइछंती पुराण रे अछि लेखा आउ समय नाही मा बेल आगरु बालके मोर भूल कर बेल गोविंद सुमर सेति पई बेल आगरु हमकु उद्धार केमिति होबा ये भव संसार ग्रंथर नाम होछि जाईफुल मालिका महापुरुष जाईफुल मालिका रे कोन लिखिले बोले प्रभु नाम कर सार प्रभु नाम कर सार हे प्रभु नाम कर सार प्रभु नाम कर सार केते भव सिंधु होई पुकारल जाई फूल ए सत्य वचन मोहर ए सत्य वचन मोहर ए सत्य वचन मोहर ए सत्य वचन मोहर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हाथ टिके समस्त टिके दबा बोल आनंद एक बार मान लो हाथ टेकिले सब यही समय भितर जहाँ टे आस्ते आस्ते कांदुले माँ मझियाणी बो जमी भुवनेश्वर आसान मुंड पिटी कांदिले समस्ते पचारे कहते अरे जड़े पचारा सान बो ये तुम भल पा ये आम प्रथम थर देख मुंड पिटी को कांदी गढ़ीगलु अच्छा आस्ते आस्ते तो कांदुल ये मझियाणी बो जो आसिल तुम एत चोरी कौन 2 जन कांदिल सान कहले आलो ए शाशु बोला बेले आम कांदना आउ ना शाशु 2 हाथ में 2टा सुना बाहुकी पिंधि आम बड़र मोर कथबार्ता हो मझियाणी आसबनी शीघ्र शीघ्र सब उठा पूर्व तू गोटाए नबू मु गोटाए नेबी 74,000 टंका सुना है आम बांटी हेले देखला बेलू ये मझियाणी आसला सी अबिया कह मत अधे दियो से आम कांदुचु ना शाशु बोले कांदुचु बोल आनंद तेणु कली जुगे ये जीवंत बापा को पकाती ठेंगा मला पड़े अस्थि पकाती गंगा बंचिला लोक को माल ठेगारे बाड़े
ମଲା ପରେ ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇ କହେ ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ପଡ଼ିବ ଗଙ୍ଗାରେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ତେଣୁ ମା ଏ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ମା ଶାଶୁ ନା ଶ୍ୱଶୁର ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନା ଯାହାର ହଉ ଧରିଲେ ମା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାମ କରିବା ସୀତାରାମ ରାମ ରାମ ରାଜା ରାମ 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 ସୀତାରାମ ରାମ ରାମ ରାଜା ରାମ ରାମ ସୀତାରାମ ରାମ ରାମ ରାଜା ରାମ 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 ସୀତା ସମସ୍ତେ ସୀତାରାମ ରାମ ରାମ ରାଜା ରାମ ରାମ ସୀତାରାମ କହିଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ତୁ ତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲୁ, ମୋର ଯୋଉ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା ଭାରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନ୍ରେ ପାଠ ପଢିଲାଣି, ଯାହା ପଚାରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦଉଛୁ, ଡାକିଲୁ ତ ପୁଅ। ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲା ତ ଏ ପୁଅ ଅଙ୍କଲ ପ୍ରଣାମ କର। ଆଗେ ଥିଲା ପ୍ରଣାମଟା ଆଜ୍ଞା ଶୋଇ ଶୋଇ, ଏବେ ଚାଲିଛି ନଈ ନଈ। ଘରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡର ପାଣି ନଥିଲା, ହେଲେ କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଏତେ ନଥିଲା। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡର ପାଣି, କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଆୟୋଡିନର ଲୁଣ ନଥିଲା, ଗଳଗଣ୍ଡକ ରୋଗୀ ବି ଏତେ ନଥିଲେ। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଆୟୋଡିନ ଲୁଣ, ଥାଇରଏଡ ପେସେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଚୁଟି ବି ଥିଲା। ସାନ ଯାଟା ଯାଇ ବଡ଼ ଯା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କେଶ ଖୋଲି ଦେଇ କହୁଥିଲା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ। ବଡ଼ ଯା ଯାଇ ମା ସାନ ଯା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ନାନୀ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଦେଲ ଟିକେ। ଆଉ କାହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା, ଯା ଯା ଭିତରେ ଆଗରୁ ଉଙ୍କୁଣି ଥିଲା, ମା ତ କେଶ ବି ଥିଲା। ଏବେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ନାହିଁ, ହେଲେ କେଶ ବି ନାହିଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କମାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେଶ ଝଡୁଛି, ଅଧେ ଚମଡ଼ା ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଉଙ୍କୁଣି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କେଶ ଥିଲା, ଏବେ କେଶ ନାହିଁ, ଉଙ୍କୁଣି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ସମୟଟା ହୁଏତ ଭଲ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଅଭାବ ଥିଲା, ହେଲେ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଘରେ ଘରେ, ହେଲେ ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାରେ କରୁନୁ ସେତିକି ପୂଜା ତ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାତି ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯୁଗରେ ପୂର୍ବର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେଣି, ସେ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ବଦଳି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ହୋମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦାନଦାତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଆପଣମାନେ ବଜାନ୍ତୁ। ଏ ଗାଁର କେତେ ମହାନତା ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକିନା ହରି କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଇଏ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। କାହିଁକିନା ଅନେକ ପାଦଟଣା ଲୋକ ବି ମାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ତ କରିବେନି ବରଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବ, ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁ ସହି ଯିଏ ମାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି, ସେ ପୂର୍ବ ସମୟ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ, ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ମାତିବେ। ଆଉ ସେୟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଜି ସାଙ୍ଗ କହିଲା ରେ ଅଙ୍କଲ ପ୍ରଣାମ କର ପ୍ରଣାମ କର। ପିଲାଟି ଠିଆ ଠିଆ ପ୍ରଣାମ କର। ଆରେ ତୋ ପୁଅ କହୁଛୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ ଦେଖିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପା ପଚାରିଲା, କହିଲେ ଏ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି? ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ବାପା ପଚାରିଥିଲ ପରା। ଆରେ କହୁନୁ ଅଙ୍କଲ ପରେ ଶୁଣିବେ। ନା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ବାପା କଟକ। ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, 50 ଟଙ୍କା ପୁଅକୁ ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା ଦେଖିଲୁ ମୋ ପୁଅ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପୁଅ ଖୁସି ହେଇ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲା। ଏଇ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ହିରେ ତୋ ପୁଅ ତ ଏକ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। ଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତୋ ପୁଅ କଟକ କହିଲା, ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ?
आर सप्ताह पचारूली बालेश्वर कौथा ये सप्ताह कटक पर्यंत आईला आउ भुवनेश्वर केते बाड़ आर सप्ताह बड़े भुवनेश्वर कहू निश्चित भाव में जो मैंने यज्ञ देखिले पड़े जाते आर वर्ष दुर्छाड़िया जाते ये वर्ष यज्ञ को कौन कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम जय हो समस्त श्रद्धालु मानकर मंगल हो अनुष्ठान मंगल हो समस्त भगवान मंगल प्रभु दरबार दान देवाई चाहते दान प्रदान करें जयकार बाबा बाबा ना कौन शुभ्रांशु शुभ्रांशु बाबा शुभ्रांशु शेखर मल्लिक संजय मल्लिक शरीर स्वस्थ रहो मंगल हो महाप्रभु कृपा करंतु बाबा बाबा शुभ्रांशु शेखर ना शुभ्रांशु शेखर शुभ्रांशु शेखर सुस्थ रहो मंगल हो राधाकांत दीपक कुमार दान प्रदान करते शरीर सुस्थ रहो मंगल हो तापरे कुनी मंगल हो महाप्रभु कृपा करंतु बहुत आनंद एक बार हरि उपस्थित थिबा समस्त श्रद्धालु मान को महाप्रभु आनंद रखंतु ना उदित नारायण हेलो हाँ